sa 44. Akong basahon sa English Standard Version. Verse 1, Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard, he said, This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed for 2 days longer in the place where he was. Then after this he said to the disciples, Let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you and are going there again. Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Verse 11. After saying these things, he said to them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died, and for your sake I am glad that I was not there, so that you may believe. Let us go to him. So Thomas, called the twin, said to his disciples, Let us also go, that we may die with him. Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Verse 22, But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Jesus said to her, Your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? She said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, The teacher is here and is calling for you. And when she heard it, she rose quickly and went to him. Now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. When the Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary rise quickly and go out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there. Now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Verse 33, When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. So the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, Take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time
there will be an odor, for he has been dead 4 days. Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe, you would see the glory of God? So they took away the stone. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. When he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. Verse 44, the man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped in a cloth. Jesus said to them, Unbind him and let him go. Let us pray. Father God, ang kang ginadayon Ginoo, o ginapasalamatan, o Lord, ang ngayon kaalam kanimo Ginoo, samtang matuon ni sa imong pulong. Ikaw may mga panalangin ka namo, Lord, mag-istorya ka namo, o ang masabtan ang imong pulong Ginoo. Father, ang i-trust mo ang tanan, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ang title sa ang mensahe karon nga gabi is God is never late. God is never late. John 11 verses 1 hangtod sa 44. So sa ato ang mga nahilig sa kanang mag-ampo, naay mga panahon niya kanang mubati bitaw ta that God is kanang delayed sa iyang mga answers. Naka-feel na mo kay nga na pagbati. Nakay-ampok ba nga dugay kayo ang katubagan, dugay kayo ang response sa Ginoo, makafeel ta mo na. Unya kanang makapangutan ko ta usahay ba nga nganong wala pa may tubag ang Ginoo, unsa may wala ni pasabot ani no makapangutan ta ba. So ang story ni Lazarus atong gibasa ina nagkatullo sa ato usa ka nindot nga kaning kamatuoran that God is never late. That God works according to His perfect time for His perfect purpose. So, kaning John chapter 11, it narrates the story of Lazarus, sa ka-close friend ni Jesus Christ. Unya, si Lazarus, sama sa itong ibasa kay ina, no, nasakit siya, and then later, namatay sa pila ka adlaw. Unya, pagkadungog ni Jesus Christ sa balita nga nasakit siya, instead nga, adtuon dayon siya ni Jesus Christ sa Bethany, wala dayon siya may adto. So, kaning pag-delay ni Jesus Christ, na yung mga tao makayong murag, sayang man Lord, nga nung wala mong kani adto dayon. Murag makayong taba. Ug mo po rin nasulti nila, Mary ni Martha kang Jesus Christ, Lord, dapat nagsayo unta ka, para dili unta namatay ako igsuon. But Jesus, pagsunod ani nga istorya, Jesus was about to reveal His glory sa mga tao in a greater way. Grabe nga kanang matawag na itong supernatural ang gihimo ni Jesus Christ ani nga tayo. So karon nga gabi mag-share ko duha ka kamatuoran nga atong makita that God is never late. There is a story ni Lazarus. Okay, point number one, God's delays are not denials. So point number one, God's delays are not denials. Sa verses 4 hangtod sa 6, niyon si Jesus Christ nga, kamatayon ni Lazarus is not the end, but it is for the glory of God. Para ang anak sa Ginoo may be glorified, binaagi sa kanang kamatayon ni Lazarus. So, pagkadungog ni Jesus Christ sa balita nga namatay si Lazarus, di ba, nagpabilin siya for 2 days. Wa siya ni biyahe dayon. Nagpabilin siya for 2 days. So, kani nga panghitabo. So, si Jesus Christ, intentionally, nag-delay siya sa pag-adto ng Lazarus, not because Jesus do not care about Lazarus. No, wala siya nagpasabot nga, wala siya nag-care. But because na siya yung greater plan to display His power sa mga tao. So, sa atong paglantaw, o pati po sa paglantaw nila Mary at Martha, God is delayed sa iyahang pagtubag, sa ilahang pagtawag ng Jesus Christ. But actually, God is kanang setting a stage
to display His power for kanang something greater sa mga tao nga na atong time. Ato makita diri sa story ni Lazarus that God's timing is always perfect. Di ito makaingon nga late permit ang Ginoo sa iyang pagtubag sa tuwa. Ang iyahang delays, ang atong maka-assume ta nga delays, His delays are not the rejection. No, ang iyang pag-answer sa ato nga maka-assume ta nga delay are not rejections, but they are redirections towards His divine purpose. No, dili siya rejection, but a redirection towards His divine purpose. No, usahay makaingon ta ba nga naay mga delays ang ato ang mga pag-ampo, naay mga panahon nga makasulti ta ana. No, naay delay sa siguro sa pag-apply og trabaho. Delay ang katubagan niya, dili dahil ta makasulod trabaho. Naay delay sa ato ang pag-eskwela, delay ta mo graduate. Naay delay sa kanang pagminyo. Naay mga tao nga delay sa ilang pagpanganak. Ug daghan pa mga butang nga makasulit ta nga anong nag-delay man ang Ginoo sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. But sa atong makita nga matuoran diri sa story ni Lazarus, God is not actually delayed or late sa iyahang paglihok sa ato kinabuhi. But God is setting something greater sa ato para mapadayag niya ang iyahang gahom sa ato. Mas mapaila pa niya ang iyang kaugalingon sa ato. Di ba? Wala tay kakayanan to know God on our own. Ang mahitabuan na God kanang si God mo ay nang hatag og kanang pamaagi to reveal His true self sa ato. Kay limited ra man ato ang mind. So sa iyang pamaagi, iyang ipapadayag sa mga tao that I am the resurrection and I am the life. Muna iyang ginatudlo diri nga message sa mga tao. And ato makatunan po that si God is sovereign. No, God is in control sa mga kinabuhi nato. So samtang nagulat ta, natin mga pag-ampo, siguro na atas sa mga pagkaroon, natin mga pag-ampo nga wala pa yun ang katugagan sa Ginoo. And samtang nagahulat ta, ug tubagikan sa Ginoo, akong pagdasig nga ato gyud saligan ang Ginoo. No, instead of doubting the Lord, we should ask, Lord, what are you teaching me through this delay? Ana dapat ang pagampo. Kay dili nato i-doubt si Lord kundi mas saligan pa nato siya. And atong tanaw na ang unsay positive nga atong makuha nga benefit while waiting in the Lord. Siguro God is working something in you before niya ihatag ang kanang kabutang. Now let us be patient kanunay tungod kay nakabalo ta that God's plan is always greater. God's plan is always greater than our expectations. O mo na itong point number 2. Point number 2, when God moves, He exceeds expectation. Gaya na sa atong gibasa 39 hangtod sa 44. Isugo niya sila Marta para tanggalon tong sa tawag ng tabon nga bato. Kanya ningon si Marta, Lord, nabaho naman na si Lazarus kay he has been dead for 4 days. Murag ipanapaabot niya ba nga wala na ipaglaom. Si Marta nagatuo siya nga it was too late, Lord. Kanya ayaw na siya hilabti kay nabaho naman na siya. So sa pangod, sa Jewish belief, ang ito sila nga pag mamatay ang tao, ilang giday na ilubong basta dili lang mula pa sa 3 days. Namo sila i-believe niya ang kalag sa tao dili mo hawa until 3 days. So grabe ang timing sa Ginoo ba? Pagka 4th day, dito niya gi-display ang iyang power. No, by waiting until the 4th day, gi-prove ni Jesus Christ that siya lang ang power to perform this kind of miracle. Ang ibuhi niya si Lazarus. So when Jesus finally acted sa katong panghitabo, katong sitwasyon, He did more than kanang sa pag-heal kang Lazarus. Di ba ang ilang desire kay Lord?
imo ta siya maayo kung sayo makaguli. Tapos iyong butong mga tao sa verse 37 ano siya, di ba iya hamang gi paabli ang mata atong blind man, iya po unta i-prevent si Lazarus from dying. But mo na expectation nila nga dili mamatay si Lazarus, ayuhon niya si Lazarus. But si God gi-exceed niya ang ilang expectation. Wala na niya siya basta giayo, kundi gibanhaw siya gikan sa patay, di ba? Mas greater ang iyang gi-display nga gahom pagpakita that I am the resurrection and the life, no ana si Jesus. So ato makita diri nga God sometimes surpass our limited understanding. Natay mga ginapray nga ingon ani nga butang, but God exceeds our expectations. Sometimes makaingon ta nga it is over anong ato mga pagampo, wala pa gyud katubagan, but atong tanawon, atong karon na diri sa story ni Lazarus that God is just getting started sa ilaha. So kung makahuna na ta nga God kanang grabe naman ka delay ang ako ang prayer, mura sa may imuhang ginapasabot ani. Sometimes makaingon ka na, but sa story ni Lazarus, remember that God can resurrect sa bisan sa kapatayang tao. Natin mga prayers niya, na-learn sa unang mga, sometimes we pray small things to a big God. Nga na ba? Atong expectations sometimes gamay na ba? But ang pagtubag sa Ginoo, grabe ka dako ang iyang ginahatag ng katubagan, and makahatag sa tugan ang amazement ba? Grabe yun ang Ginoo makakuha. Kanina akong gipangayo, but bisan og dugay ang pag-process sa prayers. Pero grabe ang timing ug grabe ang gibuhat sa God nga kanang pagtubag sa akong mga pagampo. Ako nadugay mo ko graduate sa pag-eskwela, pero makaingon jud nga grabe gyud ka perfect ang timing sa akong pagsulod sa seminary. Ang iyang provision, iyang gihatag, ang mga tao na akong makaubad sa seminary, ang mga teachers, ang panahon sa pag-eskwela nako, ang status sa akong heart na prepare na gyud para sa pagsulod sa seminary. Grabe gyud ang pag-timing ni Lord para ana mo na makaingon jud nga God is never late sa akong kinabuhi. So ang atong makita diri sa point number 2 nga dili kita mawad atong paglaom when ang ato ang prayers kay walay immediate results, walay immediate answers. Tungod kay God's answers are often greater than what we ask for. Ato gyud tuohan nga mas gamhanan si Lord, mas sovereign si Lord. Munang walay rason nga ato siyang i-doubt, walay rason nga atong kanang dalihon ang Ginoo. Tungod kay God is always perfect sa iyang timing. So sa katapusan, God's timing is not our timing. Agree mo? But His timing is always perfect. Ato yun ang timan ang permanente. Now when God seems late, makaingon ta nga late man ang Ginoo. Let us trust that He is working behind the scenes for a greater purpose sa mga kinabuhi. No, God is never late yun. He is always right on time. So, ang question karon, are you in the season of waiting? Naaba tayo mga prayers karon nga makaingon ta, you are in the season of waiting. Ako magdasig sa inyo nga mga igsuon to trust in God's perfect timing and believe that He is preparing something greater than you could imagine. Of course, dili lang taman sa imong pagtuo. Dili na po imong pagpaningkamot, no? Imong po ubanan sa aksyon. Ito akong i-post sa Facebook ba? We pray and we expect God for answers, but sometimes we hesitate in joining prayer meeting. Ato yun ng ato yun na pamalandungan. Sige tag-pray, sige tag-expect of answers, but wala tayo apel-apel of prayer meeting, mga prayer activities sa church. So, grabe ka, ironic ba? So, mo yung pulong sa Ginoo, unta na napadalingin natin ang community.
Let us pray. Father, salamat Ginoo sa mga usa sa imong bulong karon nga gabi. Nga naghatag ka ng og pahinumdom, hatag ka ng og panalangin Ginoo nga ang imong timing Lord is perfect. Ikaw mas nakahibalo sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw mas nakahibalo sa usay naa sa among unahan. And nakabalo ka usay pinakamaayo para sa mua. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa mua, sa among kinaiya to be patient. Ikaw mag-bless sa mua o kanang pagtuo, pagsalig kanimo Lord, nga bisan kung wala pa immediate results or answers sa among mga prayers, but tabangin mi Ginoo to trust you while waiting Lord. I pray nga ikaw magapanalangin kanamo nga maging humble mi kanunay, nga magdepende mi kanunay pag diha kanimo Lord. I pray nga kanipod makahatag ka namong kadasig nga maging consistent and faithful in praying. And Father, among ginatugyan sa imo ang tanan, ang spiritual growth sa mga kanakan mo diri sa MCCSB. I pray Lord nga ikaw ikaw mo ipapasidunggan sa mga